بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. balma lamɛn kɛlaw bɔkɛ kɔnɔ ni bɔkɛ kɔ kan an bɛ aw fo ni silamɛya ta foli ye. Silamɛya foli tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Ala tanu waati bɛɛ lajɛlen. Ala tanuli kɔfɛ an b'a ɲini Allah subhanahu fɛ a ka nɛɛma n'a ka kisi a k'o si a ka ciba kan n'o y'an kunni Muhamad alayhi salatu wassalam. Ani an bɛ Ala dali an kunni Muhamad ka so dungoyaw ye a n'a ka sahabaw ani mɔgɔ mɔgɔ n'o tugula ciba ka taa sira kan an bɛ Ala dali a n'o bɛɛ lajɛlen. Balimaw, an ka walanda tɛmɛni kuma tun bɛ bolila fɛn min kan o le ye furu kumana min na ni gɛlɛya sɔrɔla furuso kɔnɔna la. Sira mun kan ka taa an k'o siraw bɛɛ lajɛlen ta ɲɛma sɔrɔ a la. An y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ sira laban min bɛ yen ni sariya y'o da an kɔrɔ o de ye furusa ye. O furusaw fana bɛ kɛla cogo mun na an bɛ k'o kumabaw de lase aw ma. Furu bɛ sa cogo mun na n'a tɛ sa cogo mun na, furusa bɛ maa min bolo. An tun bɛ o kumabaw de lase aw tulo ma. Walanda tɛmɛnen an nana lɔ yɔrɔ min na o de ye waman ukriha alayhi, n'o ka mɔgɔ min diyagoya furusa bolo ma k'a tigi diyagoya pour que a bɛ se ka a muso furusa. O kuma an y'a yira aw la k'a fɔ o karibali i ma ye kɛ tɔɲɔli bolo ma bi, zuluman a ye kɛ tɔɲɔli bolo ma. An karamɔgɔ ko o bɛna misali min fɔ o ɲɛna k'a yira n na mɔgɔ min n'o y'a diyagoya pour que ale bɛ se ka furusa tɔɲɔli bolo ma. An ko o bɛ kɛ cogo di n'a sɔrɔ mɔgɔ min e le y'i kali i furumuso ma k'a fɔ dilan tɛ tɛmɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ, kalo 4 tɛmɛna. Ni kalo 4 tɛmɛna a bɛ ɲini fɛ dilan ka tɛmɛ i ni muso cɛ. N'o ma kɛ, n'a ban'o ma, ale ma segin ka bɔ a ya kalili nin na. Ni muso ye kuma lase silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ma, an y'a yira u la k'a fɔ o yɔrɔ la sisan o b'a ɲini fɛ i ma dilan ka tɛmɛ u bɛɛ, o b'a diyagoya a bɛ se ka muso ni furusa. O sɔrɔ tɔɲɔni bɛ yen. An y'o fɔ aw ɲɛna walanda tɛmɛni ka tila ka yira aw la a b'o cogoya kelen na. Mɔgɔ min n'ale banna ale kan ka muso ka nafakatu a y'a balo, o min ye diyagoya i ye cɛ kan k'o kɛ ka di muso ma. N'a banna, ni cɛ min banna o la a se b'a ye a banna o ma, an k'o b'a karaba ka se ka o nafakatu balo k'olu ɲini a fɛ ka di a muso ma. Donc mɔgɔ bɛ diyagoya yɔrɔ mun na o dɔw ye nin ye. N'a banna ka muso ka balo a banna o ma, i ma k'a ka balo di o ma, o b'a diyagoya. N'a ma sɔn o ma, silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ni kuma sera a ma, ale b'a ɲini a bɛ se ka muso ni a bɛ se ka furusa ka bɔ a kunna. An karamɔgɔ b'o fɔ la an ɲɛna nin yɔrɔ nin na. Kadhalika law ukriha alayhi likawni la yaqumu bi nafaqati wajibati lizawja wa qila lahu انفق فماطل وأبى فإننا نكرهه ونلزمه أن يطلق فإن أبى في هذه الحال أن يطلق فإن القاضي يتولى التطليق عنه. an y'a yira u la k'a fɔ mɔgɔ min n'ale tɛ nafakatu bɔla balo a ma dɔn n'o ye, a bɛ ɲini a fɛ a k'o bɔ. N'a ma sɔn a bɔli ma an b'a karaba pour que a bɛ se ka o bɔ cogoya min na. N'o bɛɛ kɛla n'a ma sɔn, an y'a yira u la k'a fɔ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ bɛ se ka muso ni furusa ka bɔ cɛ kunna. O kɛla ka bɛn min ma o le ye. An bɛ Ala dali o faamuya k'o nɔgɔya an ma ya rabbi alamin. O kɛla an bɛɛ lajɛlen ye. O kɔfɛ an karamɔgɔ ko wa qawlu bi'ilamin lahu هذا تمثيل للإقرار، يعني أن المكره علمه بضرب أو حبس أو قيده مثلا بالرمداء أو في أيام الصيف أو بمانع ما ينقذه. An karamɔgɔ y'a yira n na k'a fɔ karabali a bɛna ni misali dɔ ye
min bɛ kɛ sababu ye ka n'o o kɛla tigilamɔgɔ la masalan tɔɔrɔ dɔ sɔrɔla i ma bugɔli bolo ma walima ka pini walima ka jɔlɔkɔ dɔ a la walima a yɛlɛla kuru kunna kuru min n'ale tɛ se ka jigin ni juru tɛ k'o juru ka a balo o ma yani pour que n'a ma muso furu sa ale bɛ o juru nin bɛ tigɛ pour que a bɛ bɛn dingɛ nin kɔnɔ cogoya min na an karamɔgɔ ko n'o ɲɔgɔn ka mɔgɔ min sɔrɔ a bɛ n'o kitiw de ɲɛfɔ an ɲɛna walima aw li waladihi ay ila man li waladihi kan yumsiku waladahu wa yuzihu amamahu walima n'o kɛ maa min den minɛ k'i den tɔɔrɔ i ɲɛ kɔrɔ pour que ele ye muso furu sa tɔɔrɔ nin bɛ kɛla i den na i sigilen bɛ i b'a ye la wa qalu lan nutalika alwalad hatta tutalik an tɛna i den nin bila fo ni k'i muso furu sa fa talaka donc ale ka muso furu sa o lahala kɔnɔna la fɔlɔ qala qail huwa ma ta'allama نقول صحيح أنه ما تعلم بدنا لكن تعلم قلبا وهذا يكون أشد عليه دامي كربالي بيننا جومنا كمو كربا كمسو فرسانغو دو فوني ولا داتمني من كلا جرم سرا بولو مانغو فاوينا من كلا ناكلا ني حكاي مي مكان حكاي وفنا ما بولو نوكا نيرو نسا يركا فودي o bɛ se k'i den tɔɔrɔ i ɲɛ kɔrɔ k'i den tɔɔrɔ ni min nin kɛ nin tɛ kɛ i muso furu sa n tan tɛna bila an karamɔgɔ ko ni den bɛ tɔɔrɔ la ale de bɛ tɔɔrɔ la parce que a ɲɛ b'a la tɔɔrɔ t'a farisogo kan mɛ dusukun tɔɔrɔ ninnu bɛɛ an karamɔgɔ ko k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ don nin kɔnɔna la walima o k'a y'a nafolo minɛ k'a y'a nafolo minɛ a la ni ma nin kɛ tan nin tɛ kɛ tan walima hadadahu o k'a tigi ka bagabaga bagabagali n'a ye kɛ qadiru yazuna iqa'ahu bihi a ye kɛ bagabaga ni fɛn ye ale yɛrɛ b'a lɔn min b'a bagabagala nin a bɛ bagabagala ni fɛn min a bɛ se k'a k'a la dɛ ninnu bɛɛ misali ye k'o ɲɛfɔ an ɲɛna an karamɔgɔ b'o fɔ la n'o ka mɔgɔ min sɔrɔ fa talaka taba'an li qawlihi lam yaka n'o kɛlen mɔgɔ min sɔrɔ ele k'i muso furu sa ka bɛn ni mun fɔla nin ye o kuma ko o furusa sariya tɛ jateminɛ o ma donc nun bɛ fɔla an ɲɛna komi an y'a fɔ aw ɲɛna wala da tɛmɛni k'a fɔ furusa tɛ tulonkɛ ye mɔgɔ kan k'i hakili to a la mais lahala dɔw bɛ yen o mɔgɔ sɔrɔ e bɛ muso furusa o kɔnɔna sariya t'u jateminɛ k'a fɔ k'o ye furusa ye an k'o misaliw dɔw le ɲɛfɔ aw ɲɛna o k'i den minɛ k'a tɔɔrɔ pour que i ye muso furusa i yɛlɛla kuru kunna e tɛ se ka jigin ni juru tɛ o k'o juru nin minɛ ni min muso furu sa u bɛ juru nin bɛ tigɛ donc walima o k'i ya nafolo minɛ ka nafolo ni a ka ca k'a yira i la n'i ma muso furu sa nafolo n'a ta d'i ma walima k'a labagabaga ni ko ye ko min mɔgɔ min b'a bagabagala fana e yɛrɛ b'a lɔ a b'i bagabagala ni ko min ta kɛli ye a bɛ se fanga b'a la min b'a yira k'a fɔ a bɛ se k'a ko tɔgɔ k'i la donc ninnu bɛɛ lajɛlen kɛla i la o le kosɔn i k'i muso furusa an karamɔgɔ ko furusa min n'o kɛlen de bolo ni sariya t'o le jateminɛ olu tɛ kɔnti i bolo parce que o ma kɛ ni le ka se ye o kɛla tuɲɔni bolo ma an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni ma donc an y'a yira aw la walada tɛmɛni an karamɔgɔ fana n'o bɛ fɛn fɛn fɔ o b'i bolo kɛ kuma dɔw kan ni ka o kumaw yira o y'i bolo kɛ min kan ni ka ninnu fɔ o de ye alakira alayhi salatu wasalam a y'a yira an na إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وأن الاختيار في جميع العقود والفسوق شرط أنغرا مويرنا كفو alakira kuma min sabatila ka bɔ alakira yɔrɔ alakira b'a fɔlɔ i k'a lɔn ko baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni ŋaniya de ye donc ŋaniya i ka ya baara min kɛ ni ŋaniya min ye ala b'i sara ka bɛn o ŋaniyaw le ma ni ŋaniya ɲana o kuma ya sara bɛ ɲa ni ŋaniya fana juguyala ya sara bɛ cɛ juguya o cogoya kelen na donc an karamɔgɔ y'a yira n na ŋaniya min k'ale bila muso ta furusara la a ma furusa ka fɔ a ka d'a ye ka furusa la gwɛlɛya dɔ le lala kan o gwɛlɛya ne y'ale bila furusa na a ma kɛ ŋaniya bɛ filɛ nin yɔrɔ la
komi tɔɔrɔ de lala ala kan o tɔɔrɔ ne kosɔn a y'a muso furusa an karamɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko minɛli tɛ kɛ o ma o y'i bolo kɛ kumakan min na o le ni an bɛ ala dali o faamuya k'o nɔgɔ ne ni aw ma ya Rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an karamɔgɔ y'a yira n na k'a fɔ a b'o cogoya kelen na n'o ye maa min karaba ka kafiriya kuma fɔ i da la k'a sɔrɔ i dusukun di ma ta ko ala t'i minɛ o ma o nana n'o ye man kafara billahi ba'da imanihi ila man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhi ghadabun min Allah wa lahum 'adhabun 'azim n'o ye maa min bila i ka kafiriya kuma fɔ k'i jagoya k'a fɔ k'i karaba tɔɔrɔ le bɛ yen ne m'a fɔ i bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a fɔ baliya la n'i y'a fɔ k'a sɔrɔ i dusukun sabatilen bɛ ala ko la ala t'i minɛ o ma mɛ ni maa min ne le kafiriya kuma fɔ i dusukun fonini b'a fɔli la bi maana ko kuma min i bɛ k'a fɔ walima baara min i bɛ k'a fɔ a ka jɛ a diyala e yɛrɛ ye dusukun bɛ k'a ta donc ala b'i minɛ o le ma an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye an bɛ ala dali o faamuya ko nɔgɔ ne ni aw ma ya Rabbi ala m'o kɛla an ye o kɔfɛ an karamɔgɔ ko tugun ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه i y'a dɔn k'a fɔ silamɛya a ye lɔsen dɔw le bila furu fana ta kɛli la o lɔsen mun bilala furu ta kɛli la a b'a fɔ an ɲɛna ne ninnu sɔrɔla furu sabati la furu ka ɲi ni nin ma sɔrɔ i b'a ye furu fana bɛ kɛ furu ye sariya t'a jate kuma dɔw fana fɛn dɔw fana fɔla fɛn ninnu lɔnnibagaw fana miiriyaw fɔna ɲɔgɔn kɔ o ko la donc o mun bɛ an sɔrɔ furu kɔnɔna la n'olu sabati la n'an karamɔgɔ b'olu ɲɛfɔ an ɲɛna o lɔnni no mɛ dɔw bɛ yen sɔsɔli kɛra dɔw la o ma bɛn o kan donc an karamɔgɔw b'a fɔ an ɲɛna ko ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه donc furu min kɛla ma kɛla kɛcogo la an karamɔgɔw ya miiriya fɔna ɲɔgɔn kɔ dɔw ko nin ye furu sabatinan dɔ ye dɔw ko nin tɛ laɲini tɛ nin ye furu kɔnɔna la ne e mɔgɔ min o furu ɲɔgɔn min n'o e ko o furu ɲɔgɔn kɛ donc an karamɔgɔ ko est ce que furusa bɛ ɲɛ o furu kɛɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ wa yani an karamɔgɔ y'a yira n na an bɛ kumana mazhabu min kan n'o ye hanabilaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko furusa bɛ ɲɛ o tuma k'a fɔ lɔnnibagaw ma bɛn nin furu nin kan o la don furusa tɛ don ala la olu ko an karamɔgɔ y'a yira n na ko furusa bɛ kɛ hali n'a sɔrɔ furu yɛrɛ kɛcogoya lɔnnibagaw ka hakililaw fɔna ɲɔgɔn kɔ mɛ furusa bɛ don a kɔnɔna la an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma ni y'o ye يعني مختلف في صحته وذلك أن النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام an karamɔgɔ fɔna ɲɔgɔn kɔ furu mun ta ɲali n'a ɲabaliya la o y'a yira k'a fɔ ale bɛ tilan furu a bɛ ka taa tilanyɔrɔ saba kismu mutafaqun ala sihatihi tilan dɔ bɛ yen karamɔgɔ bɛɛ bɛnna k'a fɔ n'olu sɔrɔla furu kɔnɔna na ni furu kɛla o cogo la o furu ka ɲi sɔsɔli t'o la wa kismu mukhtalafun ala mutafaqun ala butulani a tilan filanan o bɛɛ fana bɛnna o ma ɲɔgɔn sɔsɔ ne mɔgɔ min ka furu kɛ nin kɛ cogo la o furu kɔni ye furu tiɲɛni de donc fɔlɔ o bɛɛ bɛnna ka fɔ furu n'a kɛla ta o furu ka ɲi a filanan o bɛɛ fana bɛnna ne maa min ne y'a furu kɛ ten ya furu tiɲɛna a sabanan donc o ya miiriyaw le fɔna ɲɔgɔn kɔ o la an karamɔgɔ bɛ nana o kitiw le fɔ yen al mutafaqu ala sihatihi yaqa'u fihi talaq lɔnnibagaw bɛɛ bɛnna furu kɛcogoya min kan k'a fɔ ne y'a furu kɛ tan ko ya furu ka ɲi donc o furusa bɛ don o kɔnɔna la wala ishkala fihi an karamɔgɔw o ma gwɛlɛya sɔrɔ kumaw la o bɛɛ bɛnna o kan wal mutafaqu ala butulani la yaqa'u fihi talaq lɔnnibagaw fana bɛnna k'a fɔ furu min tɛ furu ye silamɛya la o furusa fana tɛ don o kɔnɔna la lɔnnibagaw bɛɛ bɛnna k'a fɔ e maa min n'ile ye furu kɛ tan a tɛ fɔ o ma furu donc fɛn min tɛ furu ye furusa kuma tɛ fɔ o la tugun an t'a fɔ k'a fɔ
est-ce que a ka furusa a ma furusa o kuma tɛ kɛla mun o kuma tɛ yen parce que lasili yɛrɛ sariya m'a jate donc ni sariya ma lasili jate furusa fana o kuma t'o ma parce que bɛnkɛla ka fɔ e maa min n'ele y'a furu kɛ o furu cogo la o furu ye o ye yani furu tiɲɛni de ye furu min ye furu tiɲɛni ni silamɛya m'o jate minɛ o kɔrɔ dɔ ye sisan furusa kuma t'o k'o furu ma donc furusa bɛ boli fɛn jumɛn kan furu mun n'olu kɛla komi silamɛya k'a ɲini an fɛ an ye furu kɛ cogo mun na n'o furu kɛla o kɛcogow la furusa bɛ don o le kiti kɔnɔna la mais ni min lasili yɛrɛ tiɲɛna donc furusa kuma t'o yɔrɔ la an bɛ ala dali o faamuya k'o nɔgɔya ma ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen ye لأنه باطل والطلاق فرع عن النكاح فإذا بطل النكاح فلا طلاق مثل ما لو تزوج أخته من الرضاع غير عالم فهذا نكاح باطل بجماع المسلمين أنغنا مو بينا مثال من فاينا بوكا مسكن مسألة فاميا ele ni mamin ka shinkele mi we balma musoyi ele nta dɔ ni t'a dɔ ni furu tɛmɛna n'o lo cɛ ni an karamɔgɔ b'a fɔ o furu o ye furu ye min tiɲɛni don silamɛya tɛ jate minɛ o ma كذلك لو تزوج امرأة وهي معتدة فإنه لا يقع الطلاق فيه e ka muso dɔ furu ka sɔrɔ a bɛ cɛ wɛrɛ ka sigi kɔnɔna la donc silamɛya tɛ k'o furu sa donc o yɛrɛ lasili man ɲi furusa tɛ don o kɔnɔna na an t'a yira k'a fɔ e ka nin kuma nin fɔ a ma furusa la o tɛ yen parce que fɛn min yɛrɛ lasili man ɲi ka ban furusa tɛ don o kɔnɔna la لأن العلماء مجمعون على أن المعتدة لا يجوز نكاحها mɔgɔ min bɛ laada sigi la muso wɛrɛ a bɛ laada sigi la cɛ wɛrɛ laada sigi la ele o furu tɛ bɛn e ma n'o tɛ bɛn e ma furusa kuma t'o fana ma o furu tɛ ɲa cogo min na furusa fana o tɛ yen donc furusa bɛ kɛ ko de la ko min ni sariya sabati la k'a fɔ nin ye ko ye ko min sariya nana ko taabolo don an kɔrɔ n'an ye baara kɛ ka bɛn o ma donc furusa bɛ don o le kɔnɔna na donc nin ye miiriya fila fɔlɔ bɛnkɛla ka fɔ o furu ka ɲi furu min ka ɲi sariya ta ye ta la furusa bɛ don o kɔnɔna la furu min yɛrɛ ni sariya yɛrɛ m'o jate furu ye donc furusa kuma tɛ yen parce que furu n'o furubaliya bɛɛ kelen furu n'o furubaliya ni sariya m'o jate o kɔrɔ de sisan ni furu yɛrɛ ma jate o kuma furusa fana sariya tɛ da don o la parce que lasiri ma ye faru la bolo fara fana o bɛ lasiri de labato an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn nin ma o dɔ ye وأما النكاح المختلف فيه فلا يخلو من حالين mais furu min bɛ yen ni lɔnnibagaw y'a miiriyaw fɔna o ɲumanya n'o ɲumanbɛliya kan an karamɔgɔ ko o fana o bɛ taa ka taa bolo fila la bolo fara fila la الأولى أن يرى المتزوج صحته فإن رأى صحته فإن الطلاق يقع ولا إشكال في ذلك min bɛ yen dɔw ko a ka ɲi dɔw ko a man ɲi a ɲa na ɲanbɛliya ele cɛ ta baara t'o ye muso fana ta baara t'o ye cɛ kɔmɔgɔw fana baara t'o ye muso fana kɔmɔgɔw ya baara t'o ye an karamɔgɔw le nana ka na kumakan dɔw sigi sen kan o kumakan mun sigila sen kan olu sabati miiriyaw fɔna ɲɔgɔn kɔ o le la donc o bɛ kɔsi ka taa lɔnnibagaw le ma cɛya ko t'o ye musoya ko t'o ye cɛ ko ye komɔgɔya ko t'o ye muso fana komɔgɔya ko t'o ye o ko bɛ kɔsi ka taa an karamɔgɔw le ma olu le bɛ nin ɲɛlɔn olu le bɛ se ka nin ɲɛfɔ aw ɲɛna donc nin fɔkun nin yɔrɔ ninnu na karamɔgɔw le bɛ o faamu n'o ko nana se e ma cɛ n'a muso ka ɲɔgɔn sɔsɔ ka se e ma o sela aw ma i bɛ taa sɔrɔ o sela cɛ kɔmɔgɔ minnu ma olu kalankɛla b'o olu fɛ bon o kalankɛla minnu b'a olu fɛ olu b'a yela nin ye cogo nin na donc muso fana ya kalankɛla b'olu fana kɔmɔgɔw fana o fana b'a yela cogoya wɛrɛ la min ni cɛman ta mɔgɔw ta tɛ kelen ye bon lɔnnikɛlaw le bɛ se ka ninnu faamu donc n'a sɔrɔ an kɔ segila an ya kow la k'a di kalankɛlaw ma ni kalankɛla bɛ muso kɔmɔgɔw la kalankɛla bɛ cɛ kɔmɔgɔw la donc ni kuma nin bɛ olu le nafa ka caya an mun tɛ kalankɛla ye
anw tɛ se ka nin faamu anw fana ta laɲini tɛ nin yɔrɔ nin na donc mais ni kuma bɛ fɔ bɛɛ kan k'i ta faamuya yɔrɔ sɔrɔ a la donc nin yɔrɔ ninnu kalankɛlaw de bɛ nin faamu an bɛ ala dali ne n'aw ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ nin faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen misaluhu rajulun tazawaja imra'atan rada'at min ummihi salasa rada'at وهو يرى أن الرضاع محرم 5 رضعات فالنقاه في رأيه صحيح فهذا يقع فيه الطلاق بلا شك أو أنغرا مو بنا مثال من دامام أكو تشدو أو عليك شيمي ومسو دو في مسو كاشين دالما شينديكو سبا أكا شينديكو سبا دالما أو شينديكو سبا من نا أوكلا كسرو علي بايلا ni muso ka e ka muso wɛrɛ si min si min ko 5 ne ka si min ko 5 kɛ k'o de bɛ haramuya don ele n'o ta o muso ta denw ɲɔgɔn cɛ ni le bɛ 5 le kan ni le e di ka 3 le kɛ o 3 ni lɔnnimɔgɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko 3 o le tɛ haramuya joli le bɛ haramuya 5 donc ele bɛ 3 le e ka 3 le kɛ donc ele fɛ sisan e ka 3 kɛ e ma 5 kɛ o kuma muso nin ta den tɛ se ka haramuya e ma parce que ele ma si min ko 5 kɛ ele ka 3 le kɛ donc ni le b'o kumakan de la ele bɛ 3 le yɔrɔ la an karamɔgɔ ko sisan furu bɛ sa bɛ se ka tɛmɛ ele ni muso ni cɛ parce que aw bɛ hukumu kɔnɔ sariya yɛrɛ ka min jateminɛ nin ye misali ye an bɛ se ka min faamu nin kɔnɔna la وكذلك لو تزوج امرأة بدون شهود وهو يرى أن الشهادة في النكاح ليست بشرط فالطلاق يقع أبو جواكي لانغرا مو بنا مثال دوتي أنغو نفرو بك شريعة كي دو فنا لون باو دو في أوتي شريعة كلا شرط يفرو تكالي لا no nasoro alebo o kumbara kela no miriale wala sa ale ka furu kan n'ale ka furu kan ye kɔrɔ de sisan ale n'a muso furusa bɛ se ka don ni ɲɔgɔn cɛ ngosɔn donc sariya ni sariya baliya tɛ fiɲɛ bila furu la donc ngosɔn ale b'o le taabolo kan n'ale b'o taabolo kan ale ya furu kan ye n'ale ya furu kan ye sa donc furusa bɛ se ka tɛmɛ a n'a muso cɛ an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni maaw dɔ donc komi an ye misali fɔlɔ fana fɔ ale fɛ sisan si min ko 3 o tɛ fiɲɛ bila ele min ka si min e ka min muso min si min o ta den e bɛ se k'o furu parce que si min ko 3 o tɛ fiɲɛ bila n'ale b'o le hakilila kan o kuma mun sabati mɛ ni an karamɔgɔ dɔw taara o kan ale fana b'o miiriya le kan an b'a fɔ sisan a ka furu mun kɛ o ye muso fɛ muso min n'ale k'o si min ko 3 o ma fiɲɛ bila ale ka furu la n'o ma o b'a yira k'ale ka furu ka ɲi n'ale ka furu ka ɲi silamɛya tɛ ye ta la donc ale bɛ se ka muso furusa donc furusa bɛ se ka tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ donc an karamɔgɔ bɛ min fɔ a la an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔw ye donc kuma contredit ye jumɛn ye sisan donc n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ furusa ko si min ko 5 si min ko 3 mɔgɔ min bɛ si min ko 3 yira k'a fɔ ko n'i le k'o kɛ k'o le haramuyala donc o tigilamɔgɔ bon ni kuma nin a tɛ tali kɛ olu la a b'o cogoya kelen na min fana bɛ seereya min ka seereya kɛ sariti ye furu kɔnɔna la n'i le ko seereya ye sariti le ye furu kɔnɔna la donc e di ka furu kɛ seere ma sɔrɔ o la o kɔrɔ ye ko e ya furu yɛrɛ man ɲi ne ya furu man ɲi furu sa kuma t'o yɔrɔ la an bɛ ala dali o faamuya ko nɔgɔya ya rabbi ala m'o kɛ la donc kuma ni misali 2 ni a bɛ a 2 bɛɛ ta misali ɲa min ko ale tɛ baara kɛ 3 la min fana ka seereya fana ale ma seereya kɛ sariti ye donc an karamɔgɔw bɛ ni misali fɔ o sina bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la min ko seereya ye sariti ye furu kɔnɔna la an bɛ ala dali ne n'aw ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ nin faamu cogo min na ya rabbi ala m'o nɔgɔla ni n'aw bɛɛ lajɛlen idan an karamɔgɔ banna o la a bɛna misali wɛrɛ d'an ma tugun pour que yani nin bɛɛ fɔ kun anw ɲɛna furusa
an kan ka a kɔrɔsi n'i y'a fɔ wagati jumɛn n'i m'a fɔ wagati jumɛn kuma dɔ ma a bɛ fiɲɛ bila kuma dɔ a tɛ fiɲɛ fo an ye bɔ ninnu bɛɛ kalama donc ninnu bɛ fɔla an ɲɛna ka bɛn ninnu de ma n'o kɛla an ka laɲiniw bɛ ɲɛ an bolo mais n'an ma ninnu lɔ i b'a ye gwɛlɛya bɛ na o kɔfɛ an karamɔgɔ bɛ n'a fɔ an ɲɛna tugun wa qawlu wa min al-ghadban an karamɔgɔ bɛ n'a fɔ tugun mɔgɔ min bɛ yen n'ale ka muso furu sa ka sɔrɔ ale diminen don dimini an karamɔgɔ bɛ n'o ɲɛfɔ an ɲɛna a ko dimini fasarahu ahlul kalam bi annahu ghaliyani damul qalb li talab al intiqam an karamɔgɔ ko dimini ko le yani joli dusukun ta joli ta kalaya o n'o kalayala ale bɛ kalaya mun kosɔn tajuru sara kama donc ko ale bɛ kalaya o le kama donc a bɛ fɛ ka dimi de laɲini dimi bɛ kɛ cogo min na a bɛ k'o le ɲɛfɔ an ɲɛna an karamɔgɔ y'a yira n na ko alakira alayhi salatu wasalam ale fana ye dimi lahala ɲɛfɔ an ɲɛna kumakan na ni an karamɔgɔ b'o lakalan ye k'a yira an na ويعرف بعلامات أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الغضب جمرة توقد في قلب الإنسان أنغرا موبايرا لناكو على كرابا فولا كو ديمي تكامي نوبو مني أدما دين تسكونا كولو كوسو ألم تروا إلى حمرة عينيه وانتفاخ الأوداج kima ye n'a tigi dimina ɲɛ bɛ wule ɲɛ bɛ wule min kɛ kanfilefile bɛ kɔrɔta donc ko a bɛ sɔrɔ min fɛ o le nin ye an karamɔgɔ bɛ min fɔ ko ala kɛra ka dimi fɔ cogo min na o de fa'arafahu nabi alayhi salatu wasalam bi aslihi wa nata'ijihi ala kɛra ka mankutu dimi mankutu fɔ n'a lasili ani dimi bɛ fɛn min nati a b'i kɛ cogo min na pour que an bɛ se k'a lɔ cogo min na asluhu jamra yulqiha shaytanu fi khalid bin adam k'a lasili ye takami min ne shetana b'o fili adamaden dusukun na o bɛ kɛ fundɛni ye yajiduha al-insanu fi nafsihi hararatun yajiduha al-insanu fi nafsihi o ye yani fundɛni adamaden b'o yɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ kun na o le b'i le bila sisan ɲɛ bɛ wuli kanfilefile bɛ kɔrɔta mɔgɔ sɔn fasaw bɛ ka lamaga ɲɛ bɛ wuli an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna misali dɔw bɛ a bɛ dɔw yɛrɛ bila ala a kunsigi ninnu bɛɛ bɛ yɛrɛkɛ ruba yantashiru sha'ru wa yakif wa yajidu al-insanu nafsahu ka'annahu yaghli فإذا غضب الإنسان على زوجته وطلقها في حال الغضب donc bɛɛ fɔ kun anw ɲɛna ne la ele nana i muso furu sa k'i to nin lahala ninnu dɔ la sariya bɛ mun fɔlɔ la ni kuma nin bɛ fɔla ka pour que an bɛ se ka olu de faamu an y'a lɔ sisan kuma dɔ dimi dɔ bɛ na mɔgɔ la i dimini nɔ dimi nin b'i le bila sisan i bɛ muso furu sa donc an karamɔgɔ bɛ min fɔla an ɲɛna ka bɛn nin ma pour que an bɛ se ka ninnu faamu cogo mun na an bɛ ala deli ni na ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛra wa qawlu al-musannif wa min al-ghadab al-mu'allif atlaka wa lam yufarriqu bayna al-ghadab ash-shadid wal ghadab al-khafif وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الغضب 3 درجات an karamɔgɔ dimi ale k'a kɔrɔ fɔ mais a ma dimi ni a ma tilan ka taa tilan yɔrɔw la parce que dimiw tɛ kelen dimi dɔ ka jugu kosɛbɛ dimi dɔ bɛ yen fana o ka fiɲɛ dɔ yɛrɛ bɛ yen o b'i bila i bɛ ko min kɛ i bɛ bɔ i yɛrɛ kalama mais dimi dɔ bɛ yen o b'i yɛrɛ bila i bɛ ko kɛ i yɛrɛ t'a lɔ kɔfɛ o yɛrɛ b'i ɲininka i bɛ ɲininka i b'a fɔ est-ce que ne ka nin fɔ ou bien est-ce que ne ka nin kɛ wa donc o dimiw bɛ yen dimi bɛ mɔgɔ bila olu bɛɛ lajɛlen na an karamɔgɔ dɔ bɛ yen n'o ye Ibn Qayyim ye ala ma hinɛ ne na ale ye dimi tilan ka taa tilayɔrɔ 3 a fɔlɔ al-ula an yasila bihi ila haddi la yadri ma yaqul dimi dɔ a yele i bila ele yɛrɛ bɛ kuma min fɔ i t'a dɔn i ka min fɔ o ye dimi dɔ ye kuma dɔ yɛrɛ i bɛ kirin
abi se ko mo min kirila fa hada la yaqaw talaquhu bil ittifaq donc ni mo bo la halala ale re be ko kɛ a t'a lɔn a ka min kɛ a bɛ kuma fɔ a t'a lɔn a ka min fɔ a bɛ kɛ komi maa min hakili tɛ a kirinin don an karamɔgɔ y'a yira n na k'a fɔ ni mɔgɔ min k'a muso furusa ka to dimi lahala kɔnɔna la k'o ya furusa k'ole tɛ bɛn yani furusaw tɛ jate sariya t'o jate lanahu la yuqal ale bon la yaqil a tɛ hakili t'a la ma yaqulu a bɛ fɛn fɔ ale le t'o la kuma y'a fɔ cogo min na ni i k'i muso furusa k'i to lahala la sariya ko k'o furusa sariya t'o jate minɛ an bɛ ala dali o faamuya k'o nɔgɔyama ya rabbi ala m'o kɛ an bɛɛ lajɛlen asaniya ibtida al-ghadab lakin yaqil ma yaqulu dimi filanan ale dimi daminɛtɔ ale a bɛ a yɛrɛ kalama a bɛ kuma min fɔ la a b'a lɔn a ka min fɔ an karamɔgɔ ko ale bɛ kuma min fɔ la a yɛrɛ b'a yɛrɛ kalama o yumkin an yamna an nafsahu a bɛ se k'a yɛrɛ bali kuma dɔ ta fɔli ma baara dɔ ta kɛli la fa hada yaqaw talaquhu bil ittifaq donc ni mɔgɔ min ka muso furusa ka to lahala la ko i muso bɛ furusa i kun dɛ donc o y'a filanan ye fɔlɔ ale yɛrɛ t'a yɛrɛ kalama a bɛ fɛn fɔ a t'a la ka min fɔ a bɛ baara kɛ a t'a la dimi dan tɛmɛna o ye dimi jugu yɛrɛ de ye a bɛ kɛ komi a yɛrɛ kirinin a t'a yɛrɛ kalama ɲɛsin ma n'a y'a muso furusa o lahala la sariya t'o furusa jateminɛ a filanan fo dimi min bɛ yen dimi daminɛtɔ a diminin don mɛ a b'a yɛrɛ kalama a bɛ kuma mun fɔ la hakili b'a la a yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ minɛ ka bɔ kuma ta fɔli ma ou a bɛ se k'a yɛrɛ minɛ ka bɔ baara ta kɛ n'o sɔn dimi ma hakili datugu o tigilamɔgɔ k'i to lahala la n'i ye muso furusa a furusa bɛ jateminɛ sariya la donc n'i ye furusa filanan ye dimi filanan n'an karamɔgɔ b'o lakalan ye a sabanan bayna ka insani yadri annahu bil ard wa yadri annahu yantiku bit talaq ele dimi a b'a cɛ ma donc min bɛ yen n'ale t'a yɛrɛ kalama a ma s'o ma min fana bɛ yen ni ale a b'a yɛrɛ kalama donc dimi bɛ yen mais a b'a lɔn a bɛ fɛn min fɔra donc a bɛ nin fila ni ɲɔgɔn cɛ o yadri annahu yantiku yadri ale yɛrɛ b'a lɔn n bɛ kuma na a b'a lɔn n bɛ dugu ma a b'a lɔn n bɛ mobili kɔnɔ donc yani ne min b'o o lahala la yadri wa ya'i ma yaqulu ana yuqatab imra'atahu wa yutaliquha lakin al-ghadab saytara alayhi kanu yaghsibuhu ghasban yutalika fa hada fi khilafun donc o la sisan min bɛ dɔn ni fɔlɔ ni filanan min b'o ɲɔgɔn cɛ an karamɔgɔ fana y'a miiriya fana ɲɔgɔn k'o la dɔw y'a yira k'a fɔ n'o e b'o lahala la ni k'e muso furusa a bɛ jateminɛ dɔw ko k'a tɛ jateminɛ i kun a tɛ kɔnti i kun donc nin ye kuma saba ye dimi ta yɔrɔ la an bɛ ala dali ni na o ka hakiliman d'a ma hakiliman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen mais an ka karamɔgɔ cɛ n'o ye sheikh islam ibn qayyim olu y'a yira k'a fɔ lahala min ko fɔla nin dimi na a kuma ka ca walakin olu y'a yira k'a fɔ an ka min fɔ nin ye min ta ma dan tɛmɛ kojugu a n'a b'a cɛ ma an karamɔgɔw y'a yira k'a fɔ n'a y'a muso furusa ko jateminɛ bɛ k'a ma an bɛ ala dali ni na u ka hakiliman d'a ma hakiliman bɛ se ka to an bɛ nin faamu ka baara kɛ ka bɛn o ma cogo min na ya rabbi ala m'o kɛ la donc ninnu fɔ kun y'anw ɲɛna an k'an jija ka hakili to an yɛrɛ la ni dimina cogo cogo i bɛ jija yɛrɛ dimi yɛrɛ kana sɔrɔ mais adamaden tagana joli min bɛ boli a na o joli nin bɛ kɛ sababu ye dimi bɛ na donc an tɛ se k'a fɔ ko i tɛ dimi mɔgɔ bɛ dimi mais ni dimina i bɛ hakili to i yɛrɛ la i bɛ hakili to i yɛrɛ la fɛn min b'a to dimi n'o de bɛna kɛ sababu kɛ hakili bɔ ye e hakili tiɲɛ k'i hakili bɔ i bɛ jija ko i yɛrɛ kɛlɛ k'i yɛrɛ ni kɛlɛ ka o yɔrɔw ye k'o to yen n'o fana bɛ na sira mun na ele b'olu le kɔlɔsi baara min b'o las'i ma i b'o baaraw ye k'o to yen lahala min fana b'o las'i ma i b'o lahala ye k'o to yen
ni dimi nana n'a bɛ ɲini ka so la ala la e kan ka to a ye so ma e kan ka fɛn min kɛ k'a kunbɛn i b'o le kɛ donc n'a fɔra ko k'a fɔ ko tɔɔrɔ wulila tɔɔrɔ min wulila donc e b'a natɔ ye la kana to a ye si ma fɔlɔ e bɛ fɛɛrɛ de kɛ a bɛ se ka kunbɛn cogo min na ka sɔrɔ a ma tiɲɛni kɛ ka se ma e le b'o le ɲɛɲini ni tasuma wulila so la donc i kana to a yɔrɔ bɛɛ minɛ ka sɔrɔ e bɛ sɔrɔ ka wuli n'i sɔmina k'a fɔ ta bɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ e bɛ kɔn k'i yɛrɛ labɛn de kana fɔ ko a ma se n ta ma la i bɛ ye a sigiyɔrɔ bɛ tigɛ cogo min na i b'o le kɛ la donc an karamɔgɔw fana y'o sira don an kɔrɔ ni dimi nana e kan ka baara mun kɛ n'i lɔni n'o i bɛ sigi n'i sigi n'o i bɛ la n'o si ma ɲɛ i ka wuli ka seji ta i bɛ se ka don seri la n'u bɛɛ lajɛlen mun fɔla an karamɔgɔw fɛ ele bɛ ninnu bɛɛ la de kɛ ka se ka dimi nin kunbɛn cogoya min na donc an karamɔgɔw bɛ sira min don an kɔrɔ pour que an y'a lɔ o de ye nin donc ni nin ɲɔgɔn fana ka e maa min sɔrɔ ele bɛ se karamɔgɔw ma komi karamɔgɔw de ka kalan olu fana bɛ dimi ninnu bɛ lahala min na an karamɔgɔ n'o ye Ibn Qayyim ye ale ye dimi yɛrɛ k'a lakali furu fo ka taa se suguya 26 dimi a y'a tilan 1 2 3 fo 26 o 26 ni a ye kiti di a bɛɛ ma o la don ni dimi k'i la bila i k'i muso furu sa kana ya baara k'i kunfɛ i bɛ t'i karamɔgɔw ɲininka karamɔgɔ mun bɛ yen n'o bɛ i ka kinda la i bɛ gbɛrɛ o la i b'o ɲininka nin ye ne sɔrɔ tan ne ye nin kɛ tan donc o la don karamɔgɔcɛ yɛrɛ b'a lɔ dimi min k'i la sɔrɔ a b'i ɲininka i kun dimi bɛ cogo di dimi k'i bila ko mun na n'a y'olu lɔ ele ka dimi kan ka kɛ dimi min ye kiti min fana kan ka di e ma an karamɔgɔw b'o filɛ sisan ni k'o di e ma o de kosɔn kuma caman ne b'a fɔ aw ɲɛna ni ko dɔw kan sɔrɔ a ye wuli ka taa karamɔgɔw fɛ aw n'o bɛ sigi kɔnɔna la baro dɔw de bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o baro mun bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔcɛ bɛ faamuya dɔw sɔrɔ o kɔnɔna la a bɛ faamuya mun sɔrɔ o kɔnɔna la a b'a lɔ sisan ale bɛ se ka ele ye jaabi cogoya min na a b'o sira don ele kɔrɔ mais n'an bɛɛ sigila ka kɛ weleli ye téléphone na e bɛ téléphone de ta ka weleli kɛ kuma la di crédit ɲɛnama t'e kun karamɔgɔcɛ ka kuma dɔ fɔ o ye jaabi dɔ ye mais jaabi tɔ bɛ kɔfɛ ele ka kun fɔlɔ mais e sina ka appel tigɛ a bɛ k'anw na kasi an tɛ banya kumaw la o bɛ appel tigɛ an b'a lɔ réseau le perdre la ou bien crédit le banna ou bien ale ka laɲini dɔ sɔrɔ ale ka kuma tigɛ ka sɔrɔ min b'an kɔnɔ k'a fɔ an m'an ta laɲini bɛɛ lajɛlen fɔ donc o la sisan o le fiɲɛ bɛ an na olu cɛ ni ele ka kuma kun fɔlɔ mɛn karamɔgɔcɛ la e k'i y'a laɲini sɔrɔ la e ka kuma tigɛ donc o ko ɲɔgɔn dɔ bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ o tigi bɛ taa sigi karamɔgɔcɛ kɔrɔ o ni karamɔgɔcɛ bɛ baro kɛ o baro kɔnɔna la karamɔgɔcɛ bɛ faamuya wɛrɛ dɔ sɔrɔ o y'a kuma kɔnɔna la donc a bɛ jaabi min di o karamɔgɔcɛ bɛ na jaabi min di o tigi ma o ni ele ta ma kɛ kelen parce que dɔɔni ka temps sɔrɔ karamɔgɔcɛ ɲɛkɔrɔ karamɔgɔcɛ sera ka sigi k'a la faamuya ka ɲa ele don e ma se ka temps di karamɔgɔcɛ ma an b'a lɔ fɛn min don crédit le banna wa ou bien réseau ko lo wa ou bien ele k'i wasa don i ka kumakan ni min an m'o fana lɔ donc i b'a ye jaabi fila tɛ kɛ kelen ye an bɛna lɔ sisan an bɛ mun fɔ sisan karamɔgɔ yɛrɛ tɛ bɛn o ya kumakanw tɛ kelen ye nin ko ta la ka sɔrɔ la karamɔgɔw tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la sɔsɔli bɛ na cogo min na aw de ye nin kumaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo min na o de ye nin donc pour que f'an ye ninnu de dabila an bɛ ninnu de dabila an ka diinɛ ɲɛɲini k'an sɛbɛ don o ma an delila k'a fɔ aw ɲɛna fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ wuli ka bɔ yan ka taa dugu la ka taa ɲininkali kɛ karisa yala e ka kuma nin mɛn a fɔlɔ k'ele ka kuma nin mɛn karisa la yala tiɲɛ don wa karisa naam ne k'a mɛn karisa la ne yɛrɛ k'a mɛn je a ma na foyi wɛrɛ la ka n'o ɲininkali kɛ a fɔla ne ɲɛna k'e ka kuma nin lakali k'e k'a mɛn karisa la yala o ye tiɲɛ ye wa donc a b'a fɔ k'o ye tiɲɛ ye ko asalamu aleykum ne kun nana min na olu ye kilo kɛmɛ yirika o b'o tagama nin kuma nin dɔrɔn kama i b'a faamuya la mais anw pressé bɛ bi nin bɛɛ ɲɛɲini o ye gɛlɛya dɔ ye anw ma an ka sigidaw la an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna n'an k'an ka hakili t'o la o dɔlen de donc ni dimina cogo o cogo i hakili t'i yɛrɛ la
i ya baaraw ni ya kuma fɔtɔ i k'a kɔrɔsi n'o tɛ a bɛ jate minɛ i ma ni dimina dimi 3 min ko fɔla i b'a sɔrɔ sisan e ye nin dɔ kɛ k'i muso furusa donc sariya b'a jate minɛ k'a furusa la mais ele m'a lɔn k'a furusa la donc aw de bɛ sira ɲɔgɔn kan o furu kɔnɔna la sariya tɛ ɲɛta la e ka kuma min fɔ ka muso a furusa ninnu bon ele de t'o jate la e ka kuma min fɔ o bɛ furusa nin bɛ compter ele kun mais ele m'a jate k'a fɔ k'a bɛ compter la e ta la parce que an y'a jira k'a fɔ cɛ bɛɛ bɛ furusa ko 2 e b'o mara e de ka nin fɔ o kuma a compter ele kun ele m'o lɔn ni ele m'a lɔn sisan ele yɛrɛ ma jate a ma s'o ma e bɛna taga dɔ ko wɛrɛ kɛ tugun walima 1 2 wɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ donc ne ka 2 wɛrɛ e muso tɛ tugun dɛ donc komi an bɛ olu kalama cogo min na kuma bɛna se ninnu bɛɛ ma n'Ala sɔnna ma an karamɔgɔ bɛ min fɔla an ɲɛna o dɔ le ye o la an kan ka hakili to an yɛrɛ la an ka fɔtaw n'an ka kɛtaw la sariya fana bɛ sira mun don an kɔrɔ n'an k'an sɛbɛ d'o ma i b'a ye an ta fɔtaw bɛ ɲa an ta kɛtaw bɛ ɲa an bɛ Ala dali ne n'aw ka hakili ɲuman d'an ma an bɛ se ka ninnu kɔrɔsi cogo min na ya Rabbi Ala m'o kɛla ninnu fɔ kun y'aw ɲɛna kuma caman de bɛ yen kuma tɛna se ka se olu bɛɛ ma maa bɛ sira le don la kɔrɔ min b'a jira an na jaga an man ka baara kɛ fɔ an ye kɔsegin ka taa an karamɔgɔw ma nin ye ne sɔrɔ ta ne ye nin kɛ ta yala nin ko bɛ minɛ cogo di donc a ka dɔgɔ ni furucɛ bɛ se anw ma k'an ɲininka o la a ka dɔgɔ fana ni furumuso bɛ se an ma k'an ɲininka o la donc ɲininkali tɛ kɛra a la k'a sɔrɔ a baaraw de bɛ an sen kɔrɔ n'a baaraw de bɛ an sen kɔrɔ a bɛ fiɲɛ bila an ka diinɛ la anw t'a dɔn ka ko fiɲɛ bɛ yen donc kuma fɔ kun ye nin ye an ye bɔ an yɛrɛ kalama o kɔfɛ an karamɔgɔ ko tugun wa qawluhu wa wakiluhu ka huwa an karamɔgɔ bɛ n'a jira an na tugun yani furucɛ min n'an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ furusa bɛ ale bolo n ko cɛ le bɛ se ka muso furusa mara o bɛ cɛ le bolo an karamɔgɔ y'a jira an na tugun ko cɛ fana furusa b'ale min bolo n'ale ye mɔgɔ ci k'o k'a ya wakilu ye furusa la k'o bɛ komi a yɛrɛ bɛ cogoya min na ulima min annahu yasihu tawkilu fi talaq wa huwa kadhalik ko an ka min faamu na k'a fɔ furusa i bɛ se ka mɔgɔ bila min bɛ i nɔ na ka ko sɛmɛ ale ma furusali k'o bɛ ɲa komi an b'o yɛlɛ cogo min na furu kɛ i bɛ se ka mɔgɔ bila o bɛ furu kɛ n'o bɛ k'i ya wakili cogo min na furusa b'o cogo la an karamɔgɔ ko لأن ما جاز أن يصيح التوكيل في عقده جاز أن يصيح التوكيل في فسقه fɛn ni wakilu bɛ se ka don o kɛ ta kɛli la wakilu fana bɛ se ka don o ko ta tiɲɛni na donc furu bɛ siri wakilu ta nɔ bɛ yen wakilu bɛ se ka furu siri komi o fana sariya y'o jira k'a fɔ k'o bɛ ɲa o bɛ ɲa cogo min na fana donc o wakilu kelen fana sariya fana ye sira d'a ma ni furucɛ le ka sira d'a ma ka fɔ ale ye furu sa donc ka o fana bɛ ɲa an bɛ Ala dali ni n'aw ka hakili ɲuman d'a ma an bɛ se ka ninnu faamu cogo min na ya Rabbi Ala m'o kɛla wala annahu tasarrufu la yata'allaqu bi shakhsi nafsu wa laysa amalan badaniyan labudda an yakuma bihi shakhsu nafsu ko mɔsɔn furu ta kɛli ni furu ta sali o tɛ fɛn ye fɛn min n'a den bɛ farisogo la ko fo ele yɛrɛ y'a kɛ komi seri bɛ cogo min na seri ɲini bɛ an bɛɛ kelen kelen fɛ o den bɛ ele yɛrɛ farisogo de kan ka doni ka wuli k'o kɛ mais ko nin t'o cogoya la komi nin t'o cogoya la donc فيجوز للزوج أن يوكل شخصا في طلاق زوجته فيقول له وكلتك أن تطلق زوجتي ولكن لابد أن يعينها إذا كان له أكثر من زوجة دعنا موعيرنا ako furucɛ bɛ se ka mɔgɔ bila k'a yɛrɛ muso furusa ko baasi t'o la min bɛ yen sisan mais fɔ a ye muso le perepere latigɛ n'a sɔrɔ muso 2 le b'a kun walima 3 walima 4 donc min kelen a ye sira d'a ma ka min kelen furusa fɔ a y'o le bila kɛnɛ kan a kana kɛ fɛn ye fɛn min n'a dogonin bɛ an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn nin ma wa yushtaratu fil far'i ma yushtaratu fil asl fa masalan لا يملك الوكيل أن يطلق الزوجة وهي حائض حتى لو علمنا أن زوجها لم يأتيها لمدة سنوات
angara mo ya irana o ni yoronna fen be no le be nyini furu chefe kuma mina o ni le fe ke muso furu sa anga kuma mu fo no le nyini me furu chefe akolu korosi furu sa kuma la o kuma kelum do fana be nyini wakili fana fe o angara mo be na misali dumoma anya yira wala datimini ngwate be chema iki muso furu sa ka to ladala haidala ka to kala bola ka muso furu sa nga otenya furu chema chugo mina afana ka sira de mima ko kaya wakilu ye ko ya muso furu sa o kuma kelen fana be nyino fe atenya wakilu fe ele min ko kiya muso furu sa iya safu ya lo eske muso ni atbe la dala wate la dala bimana be kala bola ti kala bo fo o lo ni ka anga kila angara mo be mi fanyene ka benima odoyi ambe ala dali haklima ko dama ya rabbi ala mo kalam be la jini lakin yaftalifu an zawji fi annahu muhaddad qawluhu wa yutaliqu wahida yani annahu yataqayyadu bima qayyadahu bihi fa in atlaka fama lahu ila wahida faqat wa fala yutaliqu akthara angara mo ya irana ni furu cɛ n'a ye maa min bila ko y'a muso furusa o kuma ale bɛ se ka furusa ko kelen de kɛ hali n'a sɔrɔ a ma dan sigi a la n'a ma dan sigi la ko o kuma min ɲinini bɛ o le ye yanni kelen an karamɔgɔ bɛ min fɔ o le ye a tɛ se ka bila muso ni bila ko 2 3 a tɛ se k'o le kɛ donc kelen a b'o le kɛ an karamɔgɔ bɛ min fɔ a ɲɛna o le ni مثال ذلك قال زيد لعمر وكلتك في طلاق زوجتي فذهب الوكيل وقال لا أنت طالق 3 فما تطلب لأنه تصرف غير معزون به أنغرم وغيرنا ni Abdullahi ko Muhammad ma taga muso furusa yani ale tagala ka taa cɛ muso furusa ko 3 kɛ a ka muso furusa ko 3 kɛ k'a sɔrɔ cɛ mo o ɲini ale fɛ a ka baara kɛ baara min ni o jɛ ma d'a ma komi a ka baara kɛ baara min ni o cɛ ma d'a ma donc sariya bɛ mun de kɛ sisan ale ka baara min kɛ sariya fana t'o baara jateminɛ donc mɔsɔn ale ka fɛn kɛ fɛn min n'o sira ma d'ale ma n'ale ka fɛn kɛ ni fɛn min sira ma d'ale ma o résultat min fana bɛ sɔrɔ sariya fana t'ale t'o jate a bɛ kɛ komi a ye muso ni furu ma sa ale bolo sariya mɔsɔn ala wa qala mutalaq fala yamliku ila qallu ma yaqwa alayhi ismu talaq donc yani angaramo ko naka ko damale amada nyina fe mi me nyina le fe o le bla ko kelen ale tsika flake ale tsika sabake angaramo be mi fanyene o le ni wa qawlu mata sha ila an yu'ayna lahu waqtan wa adada nako muso furusa donc wati ka dia kabita afurusa fona sɔrɔ a ka wagati yira la ka jate fana dɔ yira la bila ko 1 seriba kalo la bila ko 1 seri filancɛ kalo ni seriba kalo sera ou bien ni seri filancɛ kalo sera karisa i y'a furusa ko 1 i y'a faamuya la o ni yɔrɔ na wagati yira la bila ko fana da min fana bɛ fɔla o fana fɔla an ɲɛnɛ an karamɔgɔ bɛ min fɔla an ɲɛnɛ ka bɛn ni ma o dɔ ye يطالق متى شاء اليوم أو غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد شهرين naka afɔ nta muso furu sa ma wagati yira la bi bɛ ɲa sini bɛ ɲa sinikɛnɛ bɛ ɲa kalo wɛrɛ bɛ ɲa kalo ta nata o bɛɛ bɛ ɲa kɔnɔna la lakin bi sharti ala yakuna fi haidin an karamɔgɔ ko sharti an k'olu fɔ muso nin bɛ furu sa mais i bɛ kɔrɔsili min kɛ a kana kɛ haida la a fana kana kɛ saniya la saniya min ni dilan tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔnɔna la an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye an bɛ ala dali wagati bɛɛ hakili ɲuman ko diinɛ na o ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ nun kɔrɔsi cogo min na ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen ye nin yɔrɔ ninnu na a b'a ye an ka sariya foyi tɛ yen n'a ma kuma o kan donc kuma bɛ yen n'an mako b'o la an ka diinɛ ka laɲa la an ka sariya ye o siraw bɛɛ lajɛlen don an kɔrɔ mun de tola sisan anw de kan ka gwɛrɛ an karamɔgɔ la ni k'a ɲɛɲini ka o dɔn n'o kɛla an ka diinɛ bɛ ɲɛ an bolo ولو قال أنت وكيل في طلاق الزوجات في عشر ذي الحجة فطلقها في آخر ذي القعدة فما يقع
angar mo bina misali fanyene kuna kwa masisa yani seriba kalo laban seriba kalo tritan imba ñini fe kam taga muso furusa seriba kalo tritan o le fola ñene donc ale tagala fa talaka fi akhir zilkada seri flanja kalo tri laban kalo laban ale tala ka taga muso furusa o ma fa ñene kalo mbena o kofe o le seriba kalo ko tritan mais ale ka a bila seri flanja kalo laban ale tala ka taga muso furusa donc karamɔgɔ ko n'i ka baara kɛ to k'o furusa fana o tɛ jate parce que i ka kɛ cogoya la min ma ɲini i fɛ ni kɛ cogoya ma ɲa natija min fana résultat min bɛ sɔrɔ la sariya fana t'o jate minɛ a kɛla komi muso yɛrɛ ma furusa an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ne ma lanahu haddada lahu waqt ngɔsɔ wagati dɔ le yirali la n'o ye seriba kalo tile 10 fɔlɔ ye donc o le yirali la walaw qala أنت وكيل في طلاق امرأة في شهر المحرم فطلقها في شهر الربيع فما يقع نافنا كوسيسا يعني سيلما كالو نو محرم جمنة كالو دون يمسو فروسالا ale ma sawla kalon bo nya fe ale tala sawla donc ramo ko sisa ko ale fana barati ke o ma ni pero ni foku wa nyene mais ni kuma fole yene bara na maka ke chugola na be wolo femina o furu fana shara tule jatemine angara mo be mi fanyene ka beni mawde fa idha qila limadha tufarikuna bayna alwaqt wal adad wa fa fi al-adad taquluna wahida wa fi al-waqt mata sha فلماذا لا تقولون الوقت في حينه فإن طلق في حين التوكيل وإلا فلا يطلق نقول الفرق أن العدد يصدق فيه الطلاق بواحدة فزائد غير معزون فيه أنغرا موكو دو كوسيسا يعني كمنا وقتي أني جتدا أنغو سيسا وقتي من ديلا نامك وقتي كونغو لا ينتيا مانغو توفنا ango ya bla ko kelen ke na ka fla ke fanango tenya avec kelen ko muna différence de la ngara mo ka différence ke jatea ani wati je ya wa yaqulu al-wakilu talaqtu zawjatu muwakkil fulan نقول الفرق أن العدد يصدق فيه الطلاق بواحدة فزائد غير معزون فيه أنغرا موايرنا جاتيمي بي ni i ka kelen kɛ ko kelen a bɛ faamuya bila ko kelen kɔnɔ ko kuma min fɔlen ɲɛna muso furu sa o bɛ sɔrɔ kuma fɔ ko kelen kɔnɔna la min bɛ na la kelen kan fila sisan ko diɲɛ ma den ma n'o diɲɛ ma den ma sisan olu kosɔn o ma baara kɛ ka bɛn o ma ama masalatu zaman fa fi'lu ghayr muqayyad mais wagati ko o tɛ fɛn ye fɛn min n'o don bɛ jɔlɔkɔ kɔnɔ an karamɔgɔ ko kosɔn ma qala gadan wala ba'da shahr wala ba'da sana an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye an bɛ ala dali wagati bɛɛ lajɛlen hakili ɲuman o d'an ma an bɛ se k'an ya diinɛ kɔrɔsi cogoya min na ninnu fɔ kun y'anw ɲɛna pour que an y'a lɔn k'a fɔ an ka diinɛ a ma fosi to yen n'a ma foyi to anw de kan ka mun kɛ sisan anw de b'an jija k'an ya diinɛ makaran pour que an ni ala bɛ se ka diya pour que an ya ko bɛ di ala ye n'an ya ko di ala ye ala fana b'an ya ko nɔgɔya an bolo n ko sɔn an k'an sɛbɛ don ale ta ma a ye minnu ɲini an fɛ an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye ويقول الوكيل طلقت زوجة موكل فلان أو يقول أنت طالق بوخالتي يعني زوجتي نابنا تا مين بلا لكالي تا فروسا ناباسا كان غفو تشوغو منا أوليني nga karsa so yani o mi ya ko do la mbolo ko ka furusa nana kano furusa donc ale ka nga kuma fo no surubu angara mo ni bela jeni fo anyene ama fo ito e ka nga sramita ka kuma mi fo ni bela jeni fo le nyene ka lo ka fo anga dine ale de lié fo na mo ko bala yo sra o bela jeni do ankoro on ne kan gan servedo anga dina nyanyini makoma yu nyafo ina chugomna fa idha raja'a az-zawju fa in kana qabla an yutalika al-wakilu infasakhat al-waqala lana lahu an yanfasika
وإن كان بعد أن طلق فقد مضى الطلاق أنغرا مو يرانا فإذا رجع الزوج فإن كان قبل أن يطلق الوكيل انفسقت الوكالة نيتشاكو nkunga muso min furu san tama bo me muso ko segila o kuma o kɛla ka sɔrɔ cɛ min bilala k'a ye taga furu sa ka sɔrɔ ale ma taga furu sa donc ale baara min dila ma k'a ya baara tiɲɛna donc cɛ le ka baara d'ale ma taa muso furu sa bon cɛ nana a muso kɔ segi ka sɔrɔ a b'a muso kɔ segila kumana min na ale ya muso baara min kun dila ma k'ale taa furu sa ale kun m'o kɛ fɔlɔ n'ale kun m'o kɛ fɔlɔ donc o kɔrɔ de sa baara min dila ma ale ka baara tiɲɛna ale ya baara tɛ jate minɛ tugun hali n'a tagala ka taga muso furu sa ko jate tɛ minɛ o ma tugun munna cɛ ka muso kɔ segi an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna o dɔ ye wa in kana ba'da an talaqa faqad mada talaq mɛ ni cɛ ka muso kɔ segi n ka muso kɔ segi ale bɛ muso kɔ segi kuma na o kɛra sɔrɔ a kan ka min bila ko ye taa furu sa o ka furu sa ka ban an karamɔgɔ ko furu sa o ko bɛ tɛmɛ baara bɛ kɛ o ma donc nin de ye sariyaw ye an kan ka bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kalama an bɛ ala deli ni na u ka hakili ɲuman d'an ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ ninnu kɔrɔsi cogo min na ya rabi ala m'o kɛ la idan ka bɛn wagati ma donc kuma wɛrɛ mun bɛ na an tɛna se ka fɔ an b'olu détailler la ka bɛn wagati ma an bɛ n'an wasa don nin na fitinin min fɔ la o faamuya k'o nɔgɔ ne ni aw ma ya rabi ala m'o kɛ la donc an ka diinɛ de ye nin ye donc ninnu dogolen bɛ mɔgɔ caman ma donc an fana tɛ se k'a bɛɛ fɔ sigida nin na an kɔni nana ka na aw hakili lajigi a b'a dɔn na jaga an ka diinɛ ko le tɛ yen n'a ma kuma min kan an b'a fɔ le an ka faamuya ma s'a ma walima an ka lɔnni ma s'a ma mɛ nin tɛ yen la a bɛ yen an y'a sɛbɛn don a ɲɛɲini ma a ka dɔgɔ k'a fɔ i bɛ mɔgɔ ye min bɛ wuli ka taga furusa sariya bɛ mun de fɔra furusa la ka taga ɲɛɲini k'a dɔn ka sɔrɔ ka baara kɛ i bɛ mɔgɔ min ye min b'o kɛ la a ka dɔgɔ an ma na an ka defo caman bɛ na lɔ kuma nataw la kuma wɛrɛw min bɛ na an yɛrɛ b'a lɔ n'an sɛbɛ b'an silamɛya ma n'an sɛbɛ t'a ma an bɛ n'a lɔ kuma min bɛ na lase an tɔrɔ ma an bɛ ala dali wagati wɛrɛ k'o don ne n'aw si kɔnɔ ya rabi ala m'o kɛ la an hadiyakɛla min ye sɔgɔmada n'aw de nin ye hada wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh